हिम्मत करना, सच्चाई को पेश करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना, ये जो हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है, हम ये सच्चाई भूल गए हैं कि हम चार भाई हैं या जितने भी मजहब के लोग हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन ये हमारे अंदर ये बात आ जाएगी हम सब भाई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उर्दू की लैंग्वेज की भी जो है उसको अपना हक मिलेगा। और जर्नलिज्म में जिस दिन सच्चाई आएगी, तो आप सोचो, ये मुझे लगता है कि वैसे ये दुनिया जन्नत हो जाएगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और उसके बाद जो थर्ड वर्ड है वो क्या है? खबर हमेशा आधी दी जाती है, पूरी नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर इसको भी फॉलो कर लें तो हमारा जो जर्नलिज्म है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और मुझे लगता है कि वी शुड इन्वेस्ट ऑन उर्दू लैंग्वेज, और उर्दू जर्नलिज्म शुड बी एज इट इज सेड बाय भारत एक्सप्रेस। मैं इतना ही कह के आप सबसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद अहमद साहब। डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब का हमें ताउन भी है, हम उसका एतराफ़ भी करते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं। एक ख़ास बात आप देख रहे होंगे कि सलमान खुर्शीद साहब के बराबर में ही डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अभी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन हुआ है और दोनों लोग आमने सामने थे। सलमान खुर्शीद साहब को कामयाबी मिली है और बहुत अच्छे फ़र्क से कामयाबी मिली है, और आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी जी बराबर में, और आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल उससे पहले भी सलमान खुर्शीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे हैं। बहुत अहम ओहदों पर आप रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली की तारीख रही है, जिसको अगर हम बयान करें तो उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। बहरहाल अब हमारे सिर्फ 2 मुकर्रिर हैं। आप सभी से गुजारिश है कि जो बाहर हैं वो तशरीफ़ ले आएँ, अंदर बैठ जाएँ। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब का JNU से ताल्लुक़ है, बहुत नौजवान चेहरा, और कांग्रेस पार्टी में बहुत कम वक्त में आपने अपनी जगह बनाई है। हमने आप सभी मेहमानों का इस्तकबाल नहीं किया, आपकी खिदमत में मोमेंटो पेश नहीं किया, क्योंकि सैयद नासिर हुसैन साहब की स्पीच के बाद जनाब सलमान खुर्शीद साहब की तकरीर होगी और उसके बाद ही आपकी खिदमत में मोमेंटो पेश करेंगे। और आप तीनों चारों मेहमान की मौजूदगी में आप सभी तलबा को भी मोमेंटो पेश किया जाएगा। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सीनियर लीडर, यूनियन गवर्नमेंट में फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे CWC के मेंबर और CEC के मेंबर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब जो अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, हमारी यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर और बड़े भाई राधेश्याम राय साहब, मेरे बैचमेट और ख़ास दोस्त खालिद रज़ा खान साहब, और सारे उर्दू दुनिया के और उर्दू दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, नौजवान दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अरशद मदनी साहब काफ़ी टाइम लिए, काफ़ी तारीख़ में आपको लेके गए, वहाँ पे क्या हुआ, कैसा हुआ, उर्दू के साथ क्या हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने की। उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखे। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक तो पहले बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारत एक्सप्रेस को, उपेंद्र राय साहब को और पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम को, जो आप लोगों ने एक उर्दू कॉन्क्लेव किया है, उर्दू जर्नलिज्म पे आप लोगों ने एक कॉन्क्लेव आज किया है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में काफ़ी साल से रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू कॉन्क्लेव जो है, उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू कॉन्क्लेव है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है।
اس کے پہلے تو میں کبھی دیکھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں, یا نہ کبھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. یہ پہلی بار ہے, تو اسی لیے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسرا تو عمران میں آپ بتا رہے تھے, اس کے پہلے جگدمبکا پال صاحب کافی اپنی بات رکھنے کے ٹائم پہ کافی میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کہی, لیکن میں کہوں گا کہ جو ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, جس ٹائمز میں ہم جی رہے ہیں, اس میں سازش, جھوٹ, غلط بات پھیلانا ایک عام بات ہو گئی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں. آج تو پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے, ہر چیز کو ری رائٹ کرنے کا ایک سلسلہ چل گیا ہے. ہسٹری ری رائٹ کریں گے, NCERT کتابیں سارے لکھیں گے, نام بدلیں گے, شہروں کے نام بدلیں گے, روڈوں کے نام بدلیں گے, بلڈنگز کے نام بدلیں گے, یہ سب ہو رہا ہے. ایک ویڈیو, کچھ ہسٹورینس, نئے ہسٹورینس آئے ہیں جس کو ہم لوگ ڈسٹورینس کہتے ہیں, جو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو ہسٹورینس رہتے تھے, آرکیولوجسٹ رہتے تھے, یہ لوگ سبھی ہسٹری لکھتے تھے. آج کل ڈسٹورینس آ گئے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو پہلے لکھا گیا ہے اس کو غلط ثابت کرنا اور جھوٹ پھیلانا. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں, اس ویڈیو میں ایک لیڈی پروفیسر کھڑی ہوئے کے بڑا سیریسنس کے ساتھ میں لوگوں کو سمجھا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک کاؤنسلر ٹائپ تھا, اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ پہلے سنسکرت تھی, پالی تھی, پراکرت تھی, اس کے بعد میں ہندی لگاتار چلتے رہی. اب کیونکہ جو ہے ہندی ایک سمودائے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یا کمیونٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, تو اس لیے کچھ بادشاہ جو ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کو بلائے اور بولے کہ جو ہے ایک سمودائے کے ساتھ ایک لینگویج جڑی ہوئی ہے, تو دوسری سمودائے کے ساتھ, دوسری کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ایک لینگویج, ہم لوگوں کو ایک نئی لینگویج سٹارٹ کرنا پڑے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا میں کون سے ایسی لینگویج جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے بولے کہ نئے لینگویج کی ضرورت ہے, ہم نئی لینگویج سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کون سی ایسی لینگویج ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے ایک سازش کے طور پہ ہندی کو ختم کرنے کے لیے, ہندوستانی لینگویج کو ختم کرنے کے لیے اردو سٹارٹ کیا گیا تھا ایز اے کانسپریسی. اس لیول پہ جا کے سازش ہو رہی ہے کسی ایک لینگویج کو بدنام کرنے کی. جب ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے, جو حکمران ہیں, دلی میں بھی ہیں اور ہندوستان کے کئی اسٹیٹس میں بھی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کا کیا حال ہوگا. اردو کیسا بورڈوں پہ سے غائب ہو جائے گی, اردو کیسا پیپروں میں سے غائب ہو جائے گی, اردو کیسا گورنمنٹ ڈاکیومنٹ میں سے غائب ہو جائے گی, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ جب سازش جب چل رہی ہے تو اردو کو بچایا کیسا جائے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اردو کو بچایا کیسا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کوئی بھی لینگویج جب کمیونیکیٹ کرتی ہے, لکھنا پڑھنا ایک الگ بات ہے, جب تک کمیونیکیٹ نہیں ہوتے تو وہ لینگویج پھیلتی نہیں ہے. تو اس کو کمیونیکیشن میں کیسا لایا جائے, کتنا اردو کو آسان کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جب اردو میں تقریر, اردو میں بیان ہوتے ہیں, یعنی تو کہیں اردو مطلب اردو اسپیکنگ محفل جہاں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ جب اردو استعمال کرتے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ میں اس پارٹ آف دی کنٹری سے آتا ہوں جہاں پہ ڈراویڈین لینگویجز یوز کیا جاتے ہیں. اور یہ اس دیش کی ڈائیورسٹی ہے کہ اردو وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے, گھر گھر تک پہنچی ہوئی ہے. اس لیے میں تھوڑی بہت اردو بات کر لیتا ہوں. میں جب نیا JNU پہنچا تھا, خالد رضا خان صاحب میرے JNU کے پہلے دوست ہیں, بعد میں رادھے شام جی سے ملا, میں پہلے دوست ہیں. جب ایک ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے, میں بولتا تھا پہلے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, بعد میں اس کو کنڑ میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. تو بولتے یار میں اردو بات کر رہا ہوں. مطلب آپ کی اردو میری اردو میں ٹرانسلیٹ کرو آپ. تو اس لیے جو ہے کیسا ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کیسا اس کو آسان بناتے ہیں. لٹریری اردو اپنی جگہ ہے, اس کا بڑا رچ کنٹریبیوشن رہا ہے, زبردست اس کا لٹریچر رہا ہے, بہت پیاری اور خوبصورت لینگویج ہے. جب بات کرتے ہیں تو بہت, میں دیکھا ہوں کہ نارتھ انڈیا میں اسپیشلی اور حیدرآباد کرناٹک ریجن میں بہت سارے نان مسلم جو ہے اردو اپنے عام بات چیت میں جو ہے اردو کو استعمال کرتے ہیں, اردو کے بہت سارے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں, کوشش کر کے سیکھ کے کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ بہت خوبصورت لینگویج ہے, سننے کے لیے اور بولنے کے لیے بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی
क्या बोलते हैं वो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अल्फाज कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं करके। तो जब ऐसा है तो इसको कैसा हम ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कैसा जो है घरों में जो अब बच्चों को, अब जैसा मेरी परवरिश जहाँ पे हुई, अब हमारे घर में परवरिश हुई, हम दक्कनी बोलते थे, दक्कनी फॉर्म ऑफ उर्दू हम लोग बात करते हैं घर में आज भी, लेकिन हम स्कूल में जब तक नहीं पढ़ेंगे, न एज ए लैंग्वेज जब तक नहीं पढ़ेंगे, या नहीं तो एज ए पेपर जब तक हमारे स्कूल में करिकुलम में नहीं रहेगा, तो उर्दू कैसा हम आगे बढ़ाएंगे, आने वाली नस्ल को हम बढ़ाएंगे इसको। तो एज ए स्टेट पॉलिसी मुझे लगता है कि हम लोग जो सियासतदान हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो एकेडमिशियंस भी हैं, दबाव डालना चाहिए कि एलिमेंट्री लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे उर्दू कंपलसरी पेपर जो है या तो कर दें, या नहीं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आजकल जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। कर्नाटक में एक जमाने में हजारों की तादाद में उर्दू के स्कूल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे, जैसा इमरान अभी बता रहे थे, क्योंकि रोजी रोटी के साथ ये लैंग्वेज जुड़ी नहीं है। इंग्लिश जो है, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप जो है ना हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान के बाहर जो है आपको कोई जॉब मिलेगा, या नहीं तो आपको जॉब मिलेगी, कोई संभावना रहेगी। तो इसीलिए जब रोजी रोटी के साथ नहीं जुड़ी हुई तो फिर उर्दू को कैसा बचाया जाए, तो कैसा इसको जो है घर घर में तक पहुंचाया जाए, कैसा आम आदमी, कॉमन मैन इसको जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इसको इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्लान होना चाहिए, इसके लिए एक मूवमेंट चलना चाहिए, इसके लिए लोग जो है लॉबिंग करना चाहिए। जो उर्दू चाहते हैं वो लोग जो है आगे बढ़ चढ़ के इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज खासकर आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज स्ट्रगल सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ देश बचाने के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए नहीं, आजकल जो है डाइवर्सिटी बचाने के लिए, जिसमें जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं उसमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस का एक अहम रोल होता है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस जो इस देश को बहुत खूबसूरत देश बनाया है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को कैसा बचाए, अलग अलग कल्चर्स को कैसा बचाए और इसको कैसा मजबूत करें, ये भी एक जो है लड़ाई का एक हिस्सा होना चाहिए। तो इसके लिए भारत एक्सप्रेस जो पहल की है, और भारत एक्सप्रेस उपेंद्र राय जी जो हिम्मत करके एक अलग से चैनल जो बचाए हैं, उसमें जो है अपने आप को लिमिट ना करें कि सिर्फ कुछ एमपीज के बाइट लेने चले जाए, वो ख़ास समुदाय से रहें और उनको भी ख़ास क्वेश्चन ही पूछें। जैसा अभी इमरान बता रहे थे, मेरे पास जो उर्दू चैनल वाले आते हैं, उर्दू बीट रिपोर्टर्स जो आते हैं, तो सिर्फ मुसलमान या मुसलमान से रिलेटेड जो सवाल हैं वही पूछते हैं। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे पूछिए, आप डिफेंस पे पूछिए, आप रेलवेज पे पूछिए, आप जो पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट चलता रहता, पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा उसके ऊपर पूछिए, या सिर्फ ये जो मुसलमान और मुसलमान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर जो सवाल पूछते हैं, इसको अपने आप को सीमित ना करें। आपका जो है आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, आपका दायरा लंबा चौड़ा होना चाहिए। इसका जर्नलिज्म है, किसी भी लैंग्वेज के जर्नलिज्म हो। जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टर है, वो न्यूज़ रिपोर्टर है, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी चैनल का हो, तो उसको हर मुद्दे पे, हर इशू पे बात पहुंचाने के लिए हर इशू को कवर करने की कोशिश करना चाहिए। जब भी जो है उर्दू चैनल का भी दायरा बढ़ते जाएगा, यानी तो उर्दू चैनल का दायरा भी जो है या उर्दू जर्नलिज्म का दायरा भी लिमिटेड हो जाएगा, पढ़ने वाले भी लिमिटेड हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली जो है, जो एक ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में जो उर्दू पेपर्स हुआ करते थे, आज जो कम हो लेके चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा हो जाएगा 2-4 गिने चुने अखबार रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है उर्दू जर्नलिज्म भी ट्रीटेड एज लाइक एनी अदर जर्नलिज्म। तो इसका खास ख्याल आप लोग रहे। हम लोग अपोजिशन में हैं, जो हम लोग कर सकते हैं हम करेंगे। हमारी जब सरकारें थी, सलमान खुर्शीद साहब आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे किस तरह से हम लोग उर्दू को रिटेन करने, दूरदर्शन से लेके दूसरे और मिनिस्ट्रीज में उर्दू को रिटेन करने के लिए, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना हम लोग कर सकते थे किए। आज जो डिस्टॉर्ट हो रहा है उसके खिलाफ जो अटैक्स लगातार चलते जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। जब बदलेंगे हालात तो जो है उर्दू भी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। तो उर्दू को प्रोटेक्ट करना, उर्दू को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेवारी है। मैं खासकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से
होने की वजह से मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ तो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, अब वहाँ पर वो कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, तमिल ये सब बोला जाता है, लेकिन अगर ये चारों को भी मिलाएं, आप चारों को भी अगर मिलाएं तो एक बड़े लेवल पे एक बड़ी तादाद उर्दू भी वहाँ पे बात करती है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइवर्सिटी को हम बचाएं। हमारी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए उर्दू का जिंदा रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब। आपने उर्दू ज़बान के हवाले से, उर्दू सहाफ़त के हवाले से और उर्दू मीडिया को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडिया यानी टीवी चैनल के बराबर खड़ा करने के मुतालिक कई अहम मशवरों से नवाजा। हमारे राधेश्याम सर यहाँ पर मौजूद हैं। आप फ़ौरन फ़ैसला भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले सेशन में देखा कि फ़ौरन सामने कोई बात आई तो मशवरे फ़ौरन फ़ैसला ले लेते हैं और ये सलाहियत रखते हैं। और उनके मशवरे के बाद ही हम लोगों ने और जनाब उपेंद्र राय सर CMD चेयरमैन और एडिटर इन चीफ भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की रहनुमाई में डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब की निगरानी में भारत एक्सप्रेस उर्दू की टीम काम करती है। हमारी कोशिश होगी कि आप सभी के मशवरों को हम अपने लिए बहुत अहम और बहुत मुफीद मानते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में रहते हुए हमने जो काम किया है 2 सालों में, और 2 साल में उर्दू की टीम जैसे काम करती है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है और पूरे फ्रीडम के साथ हम लोग काम करते हैं और आगे भी हमें इससे अच्छा भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप सबके जो मशवरे आए हैं बहुत मुफीद हैं। बहरहाल अब हमारे आखिरी मुकर्रिर जनाब सलमान खुर्शीद साहब हैं और इसके बाद आप लोगों को जो मोमेंटो मिलना है हमारे तलबा को वो दिया जाएगा और फिर आप सभी के लिए खाने का इंतज़ाम है। बराए मेहरबानी 10-15 मिनट वक्त और दें और तशरीफ़ रखें। जनाब सलमान खुर्शीद साहब से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। जी सर। जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। आप लोग बहुत तवील वक्त यहाँ आपने दिया है, बहुत अरसे से आप लोग यहाँ सब बैठे हैं और बहुत मुफीद आपको मशवरे मिले, बहुत मुफीद बातें कही गई। मेरी खुशकिस्मती है कि भाई सैयद नासिर हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। जब सैयद नासिर हुसैन यहाँ इतने लंबे अरसे से बैठे और हमारे साथ यहाँ रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में आज सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये यहाँ ना होते। बहरहाल हमारी खुशकिस्मती है। तालिकोटी साहब, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, आपके साथ यहाँ बैठे और आपके बहुत मुफीद मशवरे आप सब लोगों को मिले। हमारे खालिद रज़ा खान साहब, आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है और यकीनन आप लोग आपके काम से बड़े मुतासिर हैं लोग। और राधेश्याम राय साहब, आपका यकीनन एक बहुत लंबा आपका रिश्ता सहाफ़त से रहा है और जिस तरह से आपने सहाफ़ी दुनिया को ज़िंदा रखा है और मजबूत रखा है, उसके लिए हम सभी उसके मशकूर और ममनून हैं। उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक़ से आपने आज ये जलसा रखा है और यकीनन सभी लोग कहीं ना कहीं उर्दू सहाफ़त से जुड़े हैं। बहुत लोगों ने इस बात पर काफ़ी तवज्जो आप लोगों की डाली, बहुत तफसील से अपनी बात कही। मैं कुछ बुनियादी सवाल पेश करता हूँ आपके सामने कि हम लोग यहाँ इस मकसद से आए हैं कि यहाँ पर बैठें, आपस में इस गुफ्तगू से कोई नई बात निकले और उस पर तवज्जो डालकर उसको मामले को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करें। तो ख़ास तौर पर हमारी तवज्जो उर्दू पर है, लेकिन यकीनन ये मामला कॉमन है, हिंदी सहाफ़त में भी होगा, अंग्रेज़ी की सहाफ़त भी है कई किस्म की, उसमें भी होगा। अब तो चैनल्स आ गए हैं, यूट्यूब आया है, तो उससे भी इसका ताल्लुक़ है। मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था कि अगर हम दुनिया के और ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारा, अमेरिका की सियासत में बहुत
معاملے ہیں جو ہم سے بڑے مختلف ہیں, بہت سارے معاملے ہیں جو ہم سے ملتے ہوئے ہیں, لیکن مجھے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب ٹائم میگزین اور لائف میگزین کا بہت دبدبا تھا. اب تو وہ سب سوشل میڈیا میں آ گیا ہے اور سب چینلز پر آ گیا ہے, لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں ٹائم میگزین نئے رہنما پیدا کر دیتی تھی. ایک لیڈ سٹوری سے, ٹائم میگزین کی ایک لیڈ سٹوری سے ایک نیا عوام کا ایک نیا رہنما پیدا ہو جاتا تھا. مجھے وہ یاد ہے جب جان کینیڈی اور ان کے بھائی رابرٹ کینیڈی, آج بھی رابرٹ کینیڈی ایک انتخاب میں ہیں جو ٹرمپ صاحب کی مدد کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں کیا رابرٹ کینیڈی کا دبدبا تھا اور رابرٹ کینیڈی کو کس طرح سے لوگ دوڑ کر چھونے کی کوشش کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک منصوبہ تھا, وہ ایک تصور تھا, وہ ایک جذبہ تھا, وہ ایک خواب تھا کہ امریکہ کو ہم کیسا بنائیں گے. آج بھی یقیناً کوئی خواب ہوگا, کسی نہ کسی کا خواب ہوگا کہ امریکہ کو کیسا بنائیں گے, لیکن آپ کی اور ہماری سمجھ میں شاید وہ نہیں آ پائے گا کہ ایک خواب ہے, کہ یہ کوئی دردناک ایک قصہ ہے, کچھ کہانی ہے جو تباہی کی طرف امریکہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کو اور ایسے ممالک جن کے رشتے امریکہ سے ہیں اور پورے عالم کو کس جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں کہ ایک زمانہ تھا, اور شاید آج بھی یقیناً آج بھی جو ویسٹرن صحافت ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہوگی کہ وہاں پر لوگ بنائے جاتے ہیں, رہنما بنائے جاتے ہیں, کریشن ہوتا ہے. عوام تو کرتی ہے, لیکن عوام کا رجحان بنانے کے لیے, عوام کو ایک جانب لے جانے کے لیے وہاں کی میڈیا کریٹ کرتی ہے, اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا کا کریشن ہے. اور ظاہر ہے میڈیا کا کریشن جو ہوتا ہے اس کی جواب دہی ہوتی ہے, میڈیا کی اس میں جواب دہی ہوتی ہے. وہاں کے چینلز آپ دیکھیں, ایک فاکس چینل ہے, فاکس چینل وہاں کا کچھ رائٹ اورینٹڈ ٹرمپ کے سپورٹ میں فاکس چینل ہے, اور دیکھا کہ دوسرے چینلز جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. ابھی میں یہاں آ رہا تھا, میں نے پڑھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو حمایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کا جو ایڈیٹر تھا, ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے واشنگٹن پوسٹ کا انٹرنیشنل ایڈیٹر, اس نے فوراً اس نے ریزائن کر دیا اور یہ کہا کہ اگر واشنگٹن پوسٹ میرا اخبار ایسے مقام پر آ کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہمارا مستقبل کس کے ہاتھ میں محفوظ رہے گا یہ ملک کا, تو مجھے یہاں رہنے کا حق نہیں بنتا ہے. ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا تھا, ہندوستان میں ہوا, اور ہم لوگوں کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ہماری شکایت پر ریزگنیشن دیے, اخبار چھوڑے اور سیاست میں بھی آ گئے, اور انہوں نے ہماری مخالفت کری. لیکن وہ ایک اور قصہ ہے کہ کب کس کو کیا کرنا پڑ جاتا ہے اور کیا مجبوریاں ہوتی ہیں سیاست کی اور زندگی کی, وہ ایک اور قصہ ہے. لیکن آج کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے صحافی ہیں جو نئی قوم, نئی پیڑھی کے لیے اور مستقبل کے لیے لیڈرز کریٹ کرتے ہیں. اگر مودی صاحب پر آپ اگر غور ڈالیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کسی اخبار والے کو یہ حق ہے کہنے کا کہ میں نے مودی کو کریٹ کیا ہے. مودی کو آپ پسند کریں, مودی کی آپ مخالفت کریں, لیکن مودی نے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے. اب وہ صحیح ہے کہ جو سوشل اسکالرشپس ہوتی ہے, انالیسس ہوتا ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین سے ایک فورس اٹھتی ہے, لوگوں کا رجحان بنتا ہے, اور اس رجحان کی ترجمانی جو وہ ہے ایک شخص, ایک پرسنالٹی کرتی ہے, تو وہ پرسنالٹی بہت بڑھ کر اور عظمت جو ہے اس کو ملتی ہے, اور وہ پرسنالٹی دنیا بھر پر چھا جاتی ہے. وہ الگ بات ہے. لیکن کیا ہم کسی بھی فیلڈ میں
हम सहाफ़ी लोग क्या किसी को हम बना पाते हैं, कुछ बना पाते हैं? क्या बॉलीवुड में, मुंबई में कोई बड़ा कैरेक्टर इमर्ज करता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे शाहरुख खान रहे हों, जिसको वहाँ की मीडिया ने बनाया हो, या वो उनका अपना हुनर और उनका अपना टैलेंट है, उनकी अपनी मशक्क़त और मेहनत है जिसने उनको बनाया, और उसके बाद फिर मीडिया वाले साथ लग गए और तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किए, वो सब ठीक है। जब एक दफ़ा स्टार बन गया तब वो बन गया, उसके बाद फिर मीडिया की मजबूरी होती है कि वो स्टार के साथ चले। लेकिन क्या किसी स्टार को मीडिया गिरा पाता है, या किसी स्टार को मीडिया बना पाता है, या क्या किसी में दिलचस्पी है कि हम स्टार बनाएं? मुमकिन है कि बॉलीवुड में स्टार बना दिए जाते हैं, लेकिन क्या स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई स्टार बना पाता है, बनाता है? क्या सियासत में कोई किसी को स्टार बनाता है या बना पाता है? अब इसको तफसील से अगर आप एग्जामिन करेंगे, तफसील से इस पर आप मुजाहिरा करेंगे, तो यकीनन आप कभी कभी ये कह पाएंगे कि आप फलां पार्टी को देखिए, उस पार्टी का एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को किस तरह से पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने में मीडिया का हाथ था। लेकिन ये कहना कि वो मीडिया ने क्रिएट किया है, शायद मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी, क्योंकि बहुत कुछ वो शख्स खुद करके आता है और फिर वो अपने आप को मीडिया के सामने रखता है। मीडिया उसको बनाती है या वो मीडिया को बनाता है और मीडिया को मैनिपुलेट करता है, ये बड़े सवाल, बुनियादी सवाल हिंदुस्तान की सियासत के हैं। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मीडिया में बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ढांचा है, मीडिया का एक ढांचा होता है जो वर्नाक्युलर का मीडिया है, और जिसमें उर्दू, जाहिर है उर्दू का भी उसमें दखल है। तो उसका जो लोएस्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सहाफ़ी होता है, क्या हम उसको बेचारे को इतनी सपोर्ट दे पाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट अपनी जहन को इस्तेमाल करके खबरें लिखे या खबरें बनाए, या वो इतना मजबूर होता है किसी की हिमायत के लिए, किसी की मदद के लिए, कि वो साफ जहन से सोच नहीं पाता? तो क्या हम आज जो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि वो जो गिग वर्कर्स होते हैं, ये लोग जो गाड़ियों पर आपको घर तक सामान पहुंचाते हैं या खाने की चीज़ें ला के देते हैं, इन लोगों को किस तरह से इनकी हिफाजत की जाए और इनको किस तरह से कामयाब किया जाए, इस पर सरकार इस गौर करने जा रही है। लेकिन क्या हम उन लोगों पे गौर करते हैं जो आपके ढांचे के, स्ट्रक्चर के, मीडिया के सबसे लोएस्ट लेवल पर हैं? क्या उन पर हम इतना गौर करते हैं जितना हमको करना चाहिए? और क्या हम उनको इतनी सहूलतें मुहैया करा पाते हैं, इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको दे पाते हैं जिससे कि वो अपना काम बेहतर से बेहतर कर सकें? दूसरी बात यह है कि अगर आप नज़र दौड़ा के देखें तो आप मुझे बताइए कि मीडिया नुकसान पहुंचा सकता है। कोई उभरता हुआ चेहरा हो, उसे मीडिया नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है वो एक हकीकत है। अब फेक न्यूज़ एक हकीकत है, और फेक न्यूज़ को पकड़ने वाले भी आज हकीकत हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फेक न्यूज़ पकड़ के आपको बताते हैं। मुझे दिलचस्प तजुर्बे वो हुए कि फेक न्यूज़ पकड़ने वाला ही खुद फेक बात कह देता है। तब आदमी क्या करे, तो किसके पास जाए? अगर आपका डॉक्टर ही आपका इलाज गलत करने लगे तो आप किसके पास जाएं? वकील ही आपको धोखा देने लगे तो आप किसके पास जाएं? और अगर जज ही अपने हाथ उठा दे और कहे कि अब मेरे बस की नहीं है, तो फिर आप किसके पास जाएं और किसके पास जाकर हाथ फैलाकर ये कहें कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने कहा कि आज एक दिलचस्प ये हम लोगों की मुलाकात है कि ये सवाल सिर्फ फ्लैग कर दूं आपको। मेरे पास इनकी जवाब नहीं है, और ना ही मैं समझता हूं कि हम फ़ौरन इसका कोई जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन ये मसले हैं जैसे उर्दू के बहुत सारे मसाइल हैं, और जिनको हल करने की, जैसे नासिर भाई ने कहा कि हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी, कुछ मदद कैसे की जाए। एक मदद तो वो होती है कि वक्तन हम कुछ इमदाद दे दें। हम लोग एडवर्टीजमेंट से इमदाद दिया करते थे, फिर कभी अखबार के वो कागज़ से, पेपर्स से इमदाद किया करते थे,
اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مدد کرنے کے, امداد کرنے کے. جرنلسٹ کو ہاؤسنگ کی مدد کر کے بہوگنا صاحب چیف منسٹر تھے اتر پردیش میں, ان کا یہی مانا جاتا تھا کہ کسی جرنلسٹ کو جب تک وہ چھت نہیں دلوا دیتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے جرنلسٹ کو جب تک چھت نہیں دلوا دیتے ہیں تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا اور سکون نہیں ہوتا. تو اس طرح سے سیاسی نظام میں بہت کچھ کیا جاتا تھا صحافیوں کے لیے. اور پھر لوگوں نے کوشش یہ بھی کی کہ صحافت سے بڑھ کر وہ تجارت میں آئیں, تجارت سے بڑھ کر وہ انڈسٹری میں آئیں, بہت بڑے بڑے انڈسٹریل ہاؤسز بھی بنے, وہ سب کچھ ہوا. لیکن سچائی یہ ہے کہ میڈیا کا ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اسی لیے وقتاً و وقتاً قانون بنانے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں میڈیا کے ہاتھ میں ہر چیز نہ آ جائے. میڈیا ہاؤس کو انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے اس کو انڈسٹری سے الگ رکھنا ہوگا. اگر انڈسٹری, بزنس, میڈیا مل جاتے ہیں تو پھر ڈیموکریسی میں ڈسٹورشن آ جائے گا, جو لفظ بھائی ناصر نے استعمال کیا, ڈیموکریسی میں ڈسٹورشن آ جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مشورے میڈیا ہاؤسز سے ہی آنے چاہیے. ان پر کوئی لاگو کچھ کرے وہ صحیح نہیں ہوگا. ڈیموکریٹس وہ بھی ہیں, ڈیموکریٹس ہم سب ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیموکریسی میں کس طرح سے نظام کو ہم ایک اس راستے پر لے چلیں جس سے اس کا پازیٹیو رول اور کنٹریبیوشن ڈیموکریسی کے لیے رہے اور وہ ڈیموکریسی کو ڈسٹارٹ نہ کرے. تو یہ کچھ سوال تھے, میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں, اور یقیناً اس پر آپ لوگ غور کریں گے اور آگے کسی اور موقع پر اس میں اور تفصیل سے جا کر بات کرنے کا موقع ملے گا. تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے, کچھ ڈیٹا کی ضرورت ہے, وہ سب سامنے رکھ کر ہم لوگ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پائیدار بات ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ, اور آپ کو آج کے دن کی آپ کو مبارکباد. آپ کو بہت زیادہ کھانے سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا, وہ بھی ایک نیک کام ہوتا ہے, جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں تو بہتر ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے, کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. یہ وہ تمام مہمانان تھے, یا ان کی نظر میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں ابھی تشریف فرما ہیں اور جو مہمان آئے اور واپس چلے گئے. ان سبھی مہمانوں کا شکریہ تو ہمارے گروپ مینیجنگ ایڈیٹر ڈائریکٹر جناب رادھے شیام رائے صاحب کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ تینوں مہمانوں کی خدمت میں ایک بھارت ایکسپریس نیوز نیٹ ورک کی طرف سے مومنٹو پیش کیا جائے. اس میں جناب رادھے شیام رائے سر اور ڈاکٹر خالد رضا خان سر سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ماجد احمد تالیکوٹی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں اور آپ کو شال پہنا کر آپ کا استقبال کریں. حالانکہ یہ رسم پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن جس طرح سے پروگرام چل رہا تھا اور تاخیر ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے اپنے ان تینوں مہمانوں کا اب ہم استقبال کرتے ہیں. اور آپ سبھی نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور پروگرام کے آخر تک ہال بھرا ہوا ہے اور آپ سبھی موجود ہیں, آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر ماجد احمد تالیکوٹی صاحب کا ہمیں بہت سپورٹ رہا ہے اور پروگرام کے ہمارے اسپیشل پارٹنر بھی رہے ہیں. ہینڈ میڈ کوالٹی پروڈکٹ سیویاں اور میڈیکینٹ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جو ڈاکٹر ماجد احمد تالیکوٹی صاحب کا میڈیکینٹ ہے اور آپ نے بوکارو میں 800 بیڈ کا اسپتال بنایا ہے. آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب ڈاکٹر سید ناصر حسین صاحب کی خدمت میں جناب رادھے شیام رائے سر اور ڈاکٹر خالد رضا خان صاحب مومنٹو پیش کریں گے اور شال پہنا کر آپ کا استقبال کریں گے. ڈاکٹر سید ناصر حسین صاحب راج سبھا رکن پارلیمنٹ, CWC ممبر اور کانگریس صدر دفتر کے انچارج بھی ہیں. بہت اہم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے اور خاص طور پر لوک سبھا الیکشن کے دوران جو انڈیا بلاک تھا اس کی بڑی ذمہ داری بھی آپ کے سر ہوا کرتی تھی. بہرحال آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا, بہت بہت شکر گزار ہیں, بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں سر کہاں ہے نہیں
जनाब संजय स्नेही सर भी बैठे हुए हैं, मुझे लगा शायद आप बाहर हैं, आप भी बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएं और हमारे आखिरी मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट सलमान खुर्शीद साहब की खिदमत में आप तीनों अहम जिम्मेदार हमारे आप तीनों रहनुमा एक मोमेंटो पेश करें और शाल पहनाकर इस्तकबाल करें। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब भी साथ देंगे। आप सभी का अब एक ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद फिर हमारे जो आखिरी मेहमान हैं, ये जो हमारे तलबा हैं जो 3 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर यहाँ बैठे हैं, उनको अवार्ड पेश किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप सभी एक साथ खड़े हो जाएं सर, एक ग्रुप फोटो हो जाए। केएम शर्मा सर आप भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ।